Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Okay, so kita akan sambung part 3 chapter 5 chapter 4 which is kinetic energy and the work energy theorem. Alright, so di dalam subtopik ni kita akan belajar mengenai kinetic energy, gravitational potential energy dan work energy theorem. Alright, so first kita akan tengok kinetic energy. Okay, so apa yang awak faham tentang kinetic energy? Okay, so kinetic energy selalu mestilah dihubung kaitkan dengan energi apabila sesuatu objek tu dalam keadaan bergerak. Okay, bagaimana pula dengan gravitational potential energy? Okay, gravitational potential energy ni selalunya adalah melibatkan energi bagi sesuatu objek apabila dia berada pada sesuatu paras ketinggian. Okay, so kalau awak nampak dekat gambar rajah ni, kita ada satu objek which is objek ni pada asalnya dia ada satu velocity. Initial velocity dia adalah V0. Okay, and then objek ni bergerak ke kanan dengan satu displacement which is delta X. Okay, ke satu keadaan yang baru di mana untuk objek tu sampai kepada sesuatu jarak tu dia memerlukan satu velocity yang berbeza which is at the final state dia punya velocity adalah V. Okay. Okay, so if the object is displaced by delta X, okay, so we can calculate the work done by net force on the object by work done is equal to F net times dengan delta X. Okay, so kita hubungkan kan, F net is equal to MA kan. So kita masukkan dalam equation work done darab dengan X. So kita kat sini dah dapat satu equation baru, the work done sama dengan MA X. Alright, so kalau ingat lagi awak pernah belajar di mana V square is equal to U square plus 2AS, betul? Which is V adalah final velocity, U adalah initial velocity, A adalah acceleration, S adalah displacement. Okay, so kita boleh tulis juga macam ni, V square is equal to U square plus dengan 2A delta X kat sini. Okay, so kalau kita jadikan A delta X pakai rumus, dia akan jadi A delta X is equal to V square minus U square divided by 2. Alright. Okay, so sebab apa kita nak gunakan substitute yang ni ke dalam equation yang ni. Ni equation 1, ni equation yang kedua. So nampak kat sini A delta X, kat sini kita ada A X. So AX kat sini kita nak ganti dengan V square minus U square divided by 2. Okay, so kalau tadi W adalah sama dengan M A delta X. So MA delta X kita boleh tulis sama dengan M V square minus U square divided by 2. Alright. So kita pecahkan, dia boleh jadi juga sama dengan half MV square minus half MU square. Okay, so the work done apabila kita alihkan objek tu daripada satu tempat kepada satu tempat, okay, dengan ada value of velocity, kita boleh calculate the work done by using this equation. Okay, so kalau kita nampak kat sini, half mv square ni adalah equation bagi kinetic energy, betul? Sama juga dengan half mv mu square, equation bagi kinetic energy. Okay, so kinetic energy apa? V adalah velocity final, so dia adalah kinetic energy final minus dengan kinetic energy initial. So the work done is equal to the change of kinetic energy, which is kinetic energy final minus dengan kinetic energy initial. Alright. Okay, so apa unit bagi kinetic energy?
Okay, so unit bagi kinetic energy. Kinetic energy kita tahu sama dengan half mv square. Okay, so m unit dia adalah kg. V square adalah m square S negative 2. Alright, so dia punya unit akan jadi kg m square S negative 2 ataupun kita juga boleh tulis dalam unit joule. Alright, clear? So, kita ada tambah lagi satu equation which is work done is equal to the change of kinetic energy. Okay, so ingat lagi, sebenarnya awak dah belajar work energy theorem ni semasa awak ambil SPM dulu. Okay, so kita tahu work energy theorem, the net work done on an object is equal to the change in kinetic energy, which is kita boleh kira work done by we calculate the change of kinetic energy. Okay, so if the net work done is positive, means that the kinetic energy is increased. But if the net work is negative, then the kinetic energy is decreased on that system. Alright, so for example, 145 gram baseball is thrown so that it requires a speed of 25 meter per second. What is its kinetic energy? Okay, so kinetic energy kita tahu sama dengan half mv square. Kita tahu the value of mass. Okay, so 145 gram convert to kilogram is we become 0.145 kilogram. And then the value of velocity is 25 meter per second. Then tekan calculator, you get the kinetic energy is 45 joule. Okay, so what was the net work done on the ball to make it reach this speed if it started from rest? Okay, so if it started from rest, so means that the punya initial velocity adalah zero. So once the initial velocity is zero, kinetic energy initial dia adalah sama dengan zero juga. So the work done adalah sama dengan kinetic final minus kinetic initial. So kinetic final kita dah tahu adalah 45 joule minus 0. So the value of work done adalah sama dengan 45 joule. Alright. And then how much net work is required to accelerate a 1000 kilogram car? So this is the mass of the car from 20 millisecond to 30 millisecond. So 20 millisecond adalah initial velocity and then 30 millisecond adalah final velocity. Okay, so we can calculate the net work done by using the change of kinetic energy. Okay, so work is equal to half mv square minus half mu square. Just substitute the value of mass and final velocity and initial velocity, and then we get the work done on that system is 2.5 times 10 power of 5 joule. Alright, exercise 5.3. Okay, so on exercise 5.3, kita tengok soalan nombor 3. Okay, so 1200 kg automobile travel at speed 90 km per hour. What is its kinetic energy? So this is the velocity. So the velocity kat sini awak kena change to meter per second first. Okay. So kinetic energy dia awak kira half mv square. So m 1200, v ni boleh masukkan nilai ni, tapi change into meter per second first. Alright. How much, kalau soalan nombor 1, how much net work must be done to stop a 1250 kg car travelling at 105 km per hour? Okay, so initial velocity dia adalah sama dengan 105 km per hour. And then final velocity adalah sama dengan 0 meter per second. Kenapa 0 meter per second? Sebab dia nak stopkan kereta tersebut. Okay.
So, mass telah diberi sama dengan 1250 kilogram. Okay, so work done, kita boleh kira work sama dengan change of kinetic energy. Kinetic final minus dengan kinetic initial. Okay, so but first, the initial velocity tu mesti change to the meter per second, and then you get the value of work done is equal to 5.32 times 10 power of 5. Alright. So please answer the other question. So if you have any question, please ask me. Okay, next I want to explain about the gravitational potential energy. Okay, so kalau tadi kita dah look at the kinetic energy. Okay, so which is kinetic energy is relates to the object that are moving with the certain velocity. Okay, but in gravitational potential energy, okay, so it relates to the object that when the object if at the certain height. Okay, for example, if satu bola ni dia berada di bawah and then dibaling ke atas, dan then bola tu akan turun balik ke bawah. Apabila dia di bawah ni, di dasar, dia punya kinetic energy dia adalah maksimum, dan potential energy dia adalah minimum. Kenapa maximum kinetic energy? Sebab bila dia starting untuk baling bola, dia mestilah dengan satu high energy yang tinggi. So V dia kat sini adalah paling tinggi. Okay, and then kat sini ketinggian dia adalah sama dengan kosong. Kalau awak ingat, potential energy adalah equation adalah sama dengan mg h. So bila h dia kosong, u dia adalah sama dengan 0. V kinetic energy kita adalah tahu sama dengan half mv square, which is velocity ni adalah berkadar langsung dengan the value of kinetic energy. Okay, but kalau kat sini kinetic energy tinggi, potential energy paling rendah. Apabila objek ni berada satu ketinggian yang paling tinggi, dia akan mempunyai nilai potential energy yang paling tinggi, but kinetic energy adalah yang paling minimum. Sebab apa? Pada ketinggian ini, ketinggian H dia adalah paling tinggi, and then V dia adalah paling rendah. Alright. So, samalah proses dia. Okay, so nanti kita akan tengok apa kaitan antara kinetic energy dan juga potential energy. Okay, so kalau tengok kat gambar rajah tersebut, objek ini pada asalnya dia punya ketinggian adalah yi. Maksudnya dia berada di pada sini. Okay, ketinggian dia yi, and then objek tersebut move downward to yf. Okay, so change of dia punya jarak adalah delta y akan jadi yi minus dengan yf. Alright, so kalau kita tengok kat sini, work done adalah sama dengan fs cos theta. Okay, so F ini adalah disebabkan oleh gravitational force. Gravitational force of the object. So F ganti dengan mg, and then S ni adalah yi minus dengan yf cos theta. Theta which is force arah ke bawah. Okay, force kita arah ke bawah, and then displacement kita juga arah ke bawah. So cos dia angle between the force and displacement adalah sama dengan 0. So dia akan jadi force adalah bukan force, work adalah sama dengan mg yi minus dengan yf. Okay, yi minus yf. Kalau nak yf depan, dia mesti ialah sama dengan negatif mg yf minus dengan yi. So itu adalah work done yang melibatkan dengan potential energy. So kalau nampak kat sini, dia adalah sama dengan U final minus dengan UE initial. Alright, tengok exercise 5.4.
Okay. Tengok soalan nombor berapa Nombor... Okay, tengok soalan nombor 3. 7 kg monkey swing from one branch to another 1.2 higher. What is the change in potential energy? Okay. So, for example, okay, kat sini dia punya tinggi adalah 2 meter. And then, dia move to another branch which is difference dia adalah 1.2 meter. So, kat sini akan jadi 3.2 meter. Okay, but the change of height tu still sama, 1.2 meter. Okay, so change in potential energy, which is dia nak tahu change of potential energy adalah sama dengan potential energy final minus dengan potential energy initial. Betul? Ataupun sama dengan negatif mg YF minus dengan Y initial. Sama dengan negatif 7/9.81. YF adalah lagi tinggi kan, YF. So maksudnya YF minus YI dia akan jadi 1.2. So akan dapat change of potential energy sama dengan negatif 82.32 Joule. Okay, so soalan apa lagi? Soalan number 1. What is the gravitational potential energy relative to the ground of a 1 kg block at the top of the medium? Okay, so dia tanya the value of gravitational potential energy sama dengan U sama dengan mgh, M sama dengan 9.81, H dia adalah sama dengan 50. So you press calculator and then we get the value is 4.9 times 10 power of 2 Joule. Alright, so I think that's all. I will continue to 5.5 in another subtopic. Okay, thank you.